अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है काशिफ बशीर खान और आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आपका टाइम ज़ाय किए बगैर मेरा जो एक रोज़ कब्र का वीलॉग था उसमें मैंने कहा था, आपको बताया था अपने चाहने वालों को, अपने व्यूअर्स को, कि मियां नवाज शरीफ अब पैंतरा बदल रहे हैं और एक और स्टांस जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने आज और कल में देखा कि उन्होंने जो बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं आवाम के सामने किस मुंह से जाऊं, कारकर्दगी तो है कोई नहीं तो हमारी हुकूमत की, या मतलब गोल मोल बात की। और उसके बाद उन्होंने ये भी जो है उसमें तासुर देने की कोशिश की कि मरीम नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म, बिलतरतीब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बने हैं, उनकी इन हुकूमती अहदे लेने में उनकी से नहीं थी, उनकी मर्ज़ी नहीं थी। और ये वो झूठ है जो ये सारी उम्र बोलते आए हैं और अब भी शायद वो किसी गलत फहमी में है, क्योंकि अब 40 साल की सियासत के बाद, लूट खसूट के बाद, वो वक्त नहीं रहा, वो वोटर नहीं रहा, वो अवाम नहीं रहे, शऊर आ चुका है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अब एक और पैंतरा बदला है और अब वो अपनी बेटी और अपने भाई से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अच्छा लगता था कि मैं शहबाज शरीफ के साथ जो है उम्रा करने जाता। अब देखें कि जिस शख्स को मानसेरे से भी अवाम ने धुतकार दिया, हरा दिया, लाहौर की NA 130 से वो बहुत बुरी तरह हार गए, वो कि उन्हें फॉर्म 47 के बाद कामयाब करवा दिया गया। और एक ऐसी, मैं कहता हूँ कि सिनफ अहन, असल सिनफ अहन ने हराया, यास्मीन राशिद ने, जो कि बहुत बुरी तरह से जेल में है, तकरीबन 1 साल के करीब हो गया। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने उसको हराया, लेकिन फॉर्म 47 के बाद वो जीत गए, उनको जिता दिया गया। लेकिन वो वज़ीर आज़म जो चौथी दफ़ा बनने की उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। ये मैं अपने TV प्रोग्राम्स में भी कहता रहा और वैसे भी मैं कहता चला आ रहा हूँ, लिखता भी चला आ रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की सियासत अब ख़त्म हो गई है। और जिस किस्म की हरकतें अब वो कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह से जिस किस्म के बयान दिलवाए जा रहे हैं और जवेद लतीफ़ से जो कुछ करवाया जा रहा है, उसमें शायद वो जो बैड कॉप और गुड कॉप की गेम जो वो हमेशा करते आए, जो कि अनफॉर्चुनेटली आसिफ अली जरदारी ने भी की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी की। भुट्टो की पार्टी लुटेरों के हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद मियाँ साहब जो है वो अभी भी हालात, सियासी हालात और माशी हालात का इदराक नहीं है उनको, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके साथ उनकी पॉलिटिकल जो पार्टी थी, जो कभी हमेशा ही जो है, मैं समझता हूँ कि 1990 में जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीते थे और फिर उसके बाद 1997 ले लीजिए, 1900 जो है उसके बाद 2013 में ले लीजिए, तमाम इलेक्शन जो है हमेशा ही उनको किसी ना किसी का मैंडेट चोरी करके उनको बरसरे इक़्तिदार लाया गया। तो आज के जो बयानात हैं, आज के जो हालात हैं, उसमें ये नज़र आ रहा है कि नून लीग की सियासत ख़त्म है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी गलत फहमी में है तो उसे भी अपनी गलत फहमी दूर कर देनी चाहिए, क्योंकि अवाम, पाकिस्तान की जो अवाम है, स्पेशली जो यंग जनरेशन हमारी आगे आ रही है जिसने मुल्क संभालना है, वो इनको स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। और ये फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट चलती नहीं नज़र आ रही। हमने कल के दिन में देखा कि जिस तरीके से पंजाब को चलाया जा रहा है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिक था उस्मान बुज़दार का, लेकिन मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज जिस तरह पंजाब चला रही हैं और जो कुछ पंजाब में हो रहा है, बेसरो सामानी का हालात है, कोई कानून नहीं है, वही IG साहब हैं, वही चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वही DIG लाहौर है, वही ब्यूरोक्रेसी है और सारा कॉस्मेटिक्स काम किया जा रहा है। उस तनादर में जो एक हुक्म जो नादरशाही जारी किया कल मरीम नवाज ने आतमताई की कब्र पे लात मारते हुए, उन्होंने 20 रुपए की जो रोटी है उसको 16 रुपये कर दिया, 30 रुपये का जो नान है उसको 20 रुपये कर दिया, जिसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आज आया है नान बाई एसोसिएशन की तरफ से और होटलों वालों की तरफ से, तंदूरों वालों की तरफ से, जहाँ पे गरीब लोग खाना खाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ हमेशा ही मजाक क्यों किया जाता है। ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जाते हैं जो कि काउंसलर लेवल के भी नहीं थे, जैसे हमने माजी में देखा कि कभी गुलाम हैदर वाइन था
اور کبھی عثمان بزدار تھا، کبھی شہباز شریف بھی تھا جس کو ایسے ہی سپیڈ بنایا ہوا تھا جو لوکل باڈیز کے کاموں کے اوپر اپنی تختیاں لگاتا تھا۔ اور اب جو مریم نواز شریف نے کیا ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ریئیکشن آیا وہ بڑا جائز ہے کہ آپ گیس کے بلز جو ہیں تندوروں کو، ہوٹلز کو، وہ 80,000 90,000 آتے ہیں، گیس ملتی نہیں ہے، وہ 310 320 روپے کلو گیس لیتے ہیں، اس کے بعد بجلی کے بل ہزاروں روپے میں آتے ہیں ان کو۔ اس کے بعد ان کا بڑا جائز تھا کہ آپ سب کچھ ہمیں دے دیجئے، ہم فری دے دیتے ہیں، ہمارا آپ خرچہ آپ اٹھا لیجئے، ہم جو سبزی اور وہ سب کچھ بیچتے ہیں ہم اس میں سے کما لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تجاوزات کو ان کو کوئی جگہ دیے بغیر جو غریب لوگ ہیں، چھابڑی بان ہیں یا پھر ریڑھی والے ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اس قسم کے حکم جاری کیے جا رہے ہیں کہ ڈی سی اور ان کا اپنا ہی وزیر خوراک ہے جو ہمیشہ وزیر خوراک رہتا ہے، بلال یاسین، اس نے کہا کہ جی تمام تندور اور ہوٹل جو ہیں وہ 16 روپے کی روٹی بھی بیچیں گے، اور پھر اپنی وہ بھی لگائیں گے، اس کے جو ہے ریٹ لسٹ بھی لگائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شرم کا مقام ہے ایسے وزیر خوراک کو اور ایسی پنجاب گورنمنٹ کو کہ جہاں پہ ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ پیاز 350 سے 300 روپے، 300 سے 350 روپے ہے، آپ کی بھنڈی 400 روپے کلو ہے، اور ٹماٹر جو ہے وہ 200 روپے سے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ تمام ہی چیزیں جو ہیں، کوئی بھی سبزی 300 400 سے کم نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لہسن میں نے ابھی تھوڑی دیر میں کنفرم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے 600 روپے کلو ہے۔ تو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت جو ہے ٹوٹل فیلئر ہو چکی ہے، اور آگے بھی اس سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ عوامی مینڈیٹ کی جب توہین کی جاتی ہے اس کے بعد جس قسم کی پھر عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن میں عوام کو گلہ بالکل نہیں دوں گا، کیونکہ عوام نے تو مینڈیٹ تحریک انصاف کو دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بشرا بیگم کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس قسم کا جو ایکٹ تھا آج عدالت میں ہوا، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو ڈیسیژن دے دینا چاہیے تھا، لیکن پھر اس کو 24-25 تاریخ ڈال دی گئی، 7 8 9 10 دن ڈال دیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کی جب تک پاسداری نہیں ہوگی اور جب تک آپ یہاں پر قانون اور آئین کی عملداری کو یقینی نہیں بنائیں گے، انشور نہیں کریں گے، اس وقت تک پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہی رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جعلی حکومت ہے جس کا مینڈیٹ جو چوری کر کے آئی ہے، جو بہت بری طرح ہار رہی تھی، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی 17 سیٹوں پہ برتری تھی، کنفرم نہیں تھی قومی اسمبلی کی، اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کا وزیر اعظم بنایا گیا، وزارت اعلیٰ پر ایک نااہل اور میں سمجھتا ہوں کہ نا تجربہ کار اور صرف کاسمیٹکس جو ہے فوٹو شوٹس کرنے والی وزیر اعلیٰ کو بٹھا کر عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ ویورز، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔